नमस्कार आप सभी देखने और सुनने वालों को। आज का हमारा ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है। श्री रामचंद्र हॉस्पिटल के पास सबसे अच्छा और पुराना गेस्ट हाउस है बाबा तारकनाथ अफसान। यहाँ पर बहुत सस्ते में रूम मिलता है, एसी, नॉन एसी विद किचन। ये एक नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर करूं, और आज मुझे फिर से ये सौभाग्य मिला है कि मैं इनसे मिलता और डिटेल में इसके बारे में सब कुछ आपको बता सकता। एक ऐसी दुनिया जहां आपको अपने मिलते हैं जो हर वक्त आपके साथ खड़े होते हैं। आइए ऐसे ही एक संसार में आपको ले चलता हूं, बाबा तारकनाथ अफसान। यहाँ पर बहुत सस्ते में रूम मिलता है, एसी, नॉन एसी विद किचन। यहाँ पर रूम लेने के सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि जो लोग इस गेस्ट हाउस में रहते हैं उन लोगों को पूरा दिन हॉस्पिटल में गाइड कर दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ रूम रेंट देने से ही आपको ये फ्री फैसिलिटी मिल जाती है। हमें भी मिला है, आप लोगों को भी डेफिनेटली मिलेगा। रूम, बाथरूम, किचन सब कुछ बहुत ही क्लीन है। यहाँ पे गोराचंद अंकल और सौरभ दा बहुत हेल्पफुल हैं। आप लोग विश्वास करके जा सकते हैं विदाउट एनी हेल्पिंग हैंड। ये सोच कर जाएंगे कि आपकी फैमिली ऑलरेडी वहाँ है। गोरा अंकल और सौरभ दा आपको किसी तरह की तकलीफ़ का सामना नहीं करने देंगे। यहाँ पर रूम चेक इन चेकआउट का टाइम 8 AM है। आपने वीडियो में तो देखा ही होगा कितना अच्छा रूम है। यहाँ पे सबसे सुंदर गेस्ट हाउस यही है, और ये गेस्ट हाउस सिर्फ पेशेंट लोगों के लिए है, नॉट फॉर टूरिस्ट्स। आइए अब आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्यों ये खास मरीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हम चाहेंगे कि जो यहाँ रह कर गए हैं पहले, आप उनके रिव्यूज़ ज़रूर सुनें और बहुत ध्यान से सुनें किस तरह से उन्होंने महसूस किया है। आइए सुनते हैं। प्रिय बंधु बान्धवीসকল, मोर नाम नरेन दास। मैं हुजाई डिस्ट्रिक्ट लामडिंगर पर आइसो। मोर छोৱালীৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম আছিল, এইটো কাৰণে চেন্নাই ৰামচন্দ্ৰত আহিছিলোঁ। তো আগতে মই একবাৰ দেখাবলৈ আহিছিলোঁ, সাৰ্জাৰী আছিলে। তেতিয়া মানে য'তে আছিলোঁ ততে ইমান ভাল নাছিলে, অসুবিধা আছিলে, তাতে দালালৰ চক্ৰ আছিলে। তেতিয়া এবাৰ মই ইয়াতে আহিছোঁ, বাবা তাৰকেশ্বৰ আৱাস। ইয়াতে কিবা কোনো অসুবিধা নাই, ৰুমবিলাকো বিৰাট চাফ চাফাই আৰু খোৱা লোৱাৰ সুবিধাবিলাকো আছে। আৰু মানুহজনে হস্পিটালে মানে বিনা কিবা পইচা কৰি নলৈ সি মানে ভালকে হেল্প কৰি থাকে। আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ ইয়াতে কোনো দালালৰ চক্কৰ নাই। আপোনালোকে যদি আহে ডাইৰেক্ট আহিব পাৰে বাবা তাৰকনাথ আৱাস বুলি, বা কিবা কণ্টেক্ট নম্বৰো পাই যাব। ইয়াতে আহিলে আপুনি কিন্তু বিৰাট সুযোগ সুবিধা পাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহিব, দালালৰ কোনো চক্কৰ নাই, দালালৰ পইচা পাতি দিব নালাগে ইয়াতে। আৰু এতিয়া মই মোৰ ছোৱালীটো মানে ভাল পাইছে, এতিয়া মই একদম ফিট হৈছে, এতিয়া ঘৰত লৈ যাই আছোঁ। এতিয়া মানে অলপ ভাল লাগিছে আৰু যে ইমান দিন থাকিলোঁ ইয়াতে, আৰু একদম নিজৰ ঘৰৰ পৰিবাৰৰ নিচিনা থাকিলোঁ, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। এতিয়া আৰু মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু। তো আপোনালোকে কোনে কোনে আহিব চাই, বা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে য'তে ত'তে নেদেখাই ইয়াতে ডাইৰেক্ট চেন্নাই আহিব পাৰে, ৰামচন্দ্ৰত দেখাই আৰু এই দাদাৰ তাতে থাকি আপোনালোকে ভাল সুবিধা ল'ব পাৰে। দালাল আনিব নালাগে, দালাল ইয়াতে কোনো দালালৰ চক্কৰ নাই। আৰু ঘৰবিলাক, ৰুমবিলাকো আপোনালোকে একদম জেনুইন ৰেটত পাব। ধন্যবাদ। आइए अब आपको मिलाते हैं एक ऐसे इंसान से जो 10-12 सालों से इससे जुड़ा है। আমি শ্রী সুনীল কুমার ঘোষ, সিয়াখালা হুগলি হইতে আমি চেন্নাই আসি এই রামচন্দ্রন হসপিটালে দেখাবার জন্য। এখানে গোরাচন্দ্র ঘোষ নার এখানে সুব্যবস্থা আছে বাসস্থানের জন্য, থাকা, টাকা, খাওয়ার
খুব সরঞ্জাম, খুব অ্যাকোমোডেশন খুবই ভালো। এখানে কোনো দালাল ফালার প্রয়োজন হয় না। সোজা এই নামে বাবা তারকনাথ বললেই হবে। আবাসন গোরাচাঁদ ঘোষ। আমি রিটায়ার হওয়ার পর পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতাম। রিটায়ার হওয়ার 14 সালে রিটায়ার হওয়ার পরেই আমি 14 সাল থেকে চেন্নাই রামাচন্দ্রনে এই গোরাচাঁদ ঘোষ তারকনাথ আবাসনে আসছি এবং এখানে অ্যাকোমোডেশন এত সুন্দর সুব্যবস্থা আছে, যার জন্য আমরা অনেক জায়গায় অনেক রকম ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা না, কোনো কিছু কর্ণপাত না করে সোজা আমরা চলে আসি বাবা তারকনাথ গোরাচাঁদ ঘোষ ওনার আবাসনে। আমরা খুবই খুশি থেকে এবং ওদের ব্যবহারে এবং ওদের সুব্যবস্থায় আমরা খুব আনন্দিত, যার জন্য আমরা যতবারই আসি, বছরে একবার দুবার, সেই একই জায়গায় একই আবাসনে আমাদের আসতেই হয়, কারণ অ্যাকোমোডেশন এতই ভালো যে অন্য জায়গায় আমাদের মন চায় না। এই জন্য জানাচ্ছি, কাউকে কোনো দালাল না ধরে আমরা চাই চেন্নাই রামাচন্দ্র হসপিটালে আসলেই গোরাচাঁদ ঘোষ বাবা তারকনাথ আবাসনে আসলে দেখবে, একবার এসে যেকেও যদি মনে হয় যে হ্যাঁ সুব্যবস্থা খুব প্রিয়, মনে লাগার মতো, তাহলে এখানেই আসার জন্য আমি অনুরোধ করছি। কারণ এখানে অনেক রকম দালালের কাছে কোনো কিছু প্রয়োজন নেই জানার। সোজা বাবা তারকনাথ গোরাচাঁদ ঘোষ আবাসনে কাছেই, রামাচন্দ্রন হসপিটাল থেকে দূরে নয়, একদম শেষ লাস্ট কর্নারই রামাচন্দ্র হসপিটালের শেষ সীমানা, তার রাইট সাইডেই এই 1 মিনিট বাবা তারকনাথ আবাসন। আশা করি এখানে আসলে খুবই অ্যাকোমোডেশন কেন সব কিছুই প্রয়োজনীয় যা জিনিস দরকার হয় সব কিছুই কিন্তু এখানে সুব্যবস্থা আছে। গোরাচাঁদ ঘোষ একজনকে নিয়ে গিয়ে নিজের এখতিয়ারে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবু সব যা প্রয়োজন, যে কোনো ডাক্তারবাবু প্রয়োজন, সেসব জায়গায় ঠিক জায়গায় নিয়ে গিয়ে সঠিক কাজ করিয়ে তাড়াতাড়ি যাতে সব সুব্যবস্থা হয়, সব কিছু করিয়ে দেয়। কারণ আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছে, 14 সাল থেকে আমি এখানে আসছি, আজকে হচ্ছে 25 সাল। আমি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ইনভেস্টিগেশন অফিসার বহু কিছু দেখেছি, কারণ আমি বিগত 75 থেকে চাকরি করে এই 14 সালে রিটায়ার করেছি, বহু অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি, কারণ এই 11 বছর ধরে এসে যা বুঝছি, আমরা কিন্তু কোনো দিকে কর্ণপাত না করে সোজা কিন্তু এখানেই আমি আসি। আমি মনে করি আমি যে ডিপার্টমেন্ট থেকে রিটায়ার করে এখানে আসছি, এদের সবকিছু অ্যাকোমোডেশন এবং সব সুব্যবস্থা দেখে আমি খুব খুশি। আপনারা যদি কোনো জায়গায় প্রলোভনে পড়বেন না, মনে যদি করেন, একবার এই বাবা তারকনাথ আবাসন গোরাচন্দ্র ঘোষ বললেই হবে, রামাচন্দ্র হসপিটাল থেকে কাছে এসে একবার দেখবেন। খুব